السلام علیکم. وعلیکم السلام. How are you, بیٹا؟ Ma'am, I am fine. How are you, ma'am? الحمد للہ الحمد للہ. میم اب آپ کی ہیلتھ کیسی ہے؟ الحمد للہ شکر شکر. میم آپ نے ٹیسٹ کروائے تھے؟ کروائے. آپ کی ہیلتھ کیسی ہے اب؟ میم میں بھی ٹھیک ہی.
Assalamu alaikum students. Assalam, ma'am. How are you all? We're fine, ma'am. How are you? Alhamdulillah, alhamdulillah. Surur Zuhur. Surur Yes, ma'am. Zuhur, आप बेटा अनम्यूट कीजिए. आप कहाँ थे इतने दिन? फोन की प्रॉब्लम थी. मतलब क्या फोन का क्या इशू था? फोन नहीं था. सिबलिंग हमें क्लास उसके भी सिबलिंग किस क्लास में पढ़ता है? वो पढ़ता है 3rd में. तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है क्लास देना कि आपके लिए? आप ही बोलिए, 3rd क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है क्लास देना कि आपके लिए? 3rd क्लास को आप माशाल्लाह आप भी गाइड कर सकते हो. बेटा आप 10th में हो. आज तो मुझे लगता है आपको मैंने पहली क्लास में देखा है. जब से ये जूम क्लासेस स्टार्ट हो गए तब से मैंने क्लासेस दे दी थी. मैंने बहुत सारी क्लासेस दी है. मतलब 1 महीने से ऑलमोस्ट 1.5 महीने से तो आपकी अटेंडेंस नहीं होगी. मैं अभी बोलूंगी आपकी अटेंडेंस बेटा. मैं मेरे क्लासेस देती थी. स्क्रीनशॉट प्रेजेंट है बेटा, मैं सेंड कर सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है. मैं रिकॉर्ड ही था कहीं थोड़ा. नहीं बेटा आपकी नहीं, आपकी अटेंडेंस बहुत कम है, बहुत कम. मैं इतना बोल सकती हूँ, कुछ भी नहीं, इसको कहते कुछ भी नहीं. और आपको पता है आपके एग्जाम्स पे कितना इसका असर पड़ेगा अभी कम अटेंडेंस होने की वजह से? अच्छा, यूट्यूब पे आप मेरे वीडियोस देखते थे? नो मैम. आप क्या करोगे? आपके एग्जाम्स है परसों से, आपको पता है? आपने एग्जाम का सुना कुछ? यस मैम सुना. पेपर पैटर्न सुना? नो मैम. पेपर जो भी मैंने पढ़ाया है आपको उसके रिलेटेड पेपर होगा. टेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ नहीं होंगे, जो भी मैंने पढ़ाया है आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. मतलब सब टॉपिक्स. हर कोई P2 का, P3 जो भी सिलेबस है, P2, P3 एंड P4. आपको वो पता है? आपने किसी से कंफर्म किया वो? यस मैम. ट्यूशन जाते हैं ना. ट्यूशंस किसके पास जाते हैं आप? एजा सर के पास. वहां आपने पढ़ा? मतलब जो इस टाइम मैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पढ़ाती हूँ वो पढ़ा है? यस मैम. अभी पूरा नहीं पढ़ा, परसों से स्टार्ट किया. मतलब आपके 25th के ऑनवर्ड्स एग्जाम है. इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है? हाँ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? हाँ वो भी पढ़ा है. क्या पढ़ा है हेरिडिटी में आपने एजा सर के पास? जो भी पढ़ा है मुझे बोलिए. मैं एजा हेरिडिटी पहले हम बोले, हमने पढ़ा कि हेरिडिटी होता क्या है. हेरिडिटी वो फेनोमेनन होता है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने पेरेंटल कैरेक्टर्स ट्रांसफर करता है दूसरी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को. और जेनेटिक्स हम कहते हैं उसको जब हम हेरिडिटी पढ़ते हैं, हेरिडिटी की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं. उसके बाद है जीन वगैरह. मतलब और क्रोमोसोम्स वगैरह यही है इसमें. बस इतना ही पढ़ा है आपने? एजा सर नहीं के पास जाती है, उसने जो मुझे बहुत कुछ बोला हेरिडिटी के बारे में. इसके बाद भी पढ़ा है ना हम लोगों ने.
क्या पढ़ा? इसके मेंडल? बाद पढ़ा हमने, हाँ मेंडल पढ़ा है। क्या पढ़ा मेंडल में? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, वो पढ़ा? हाँ हाँ वो पढ़ा, डाई मेंडल हाइब्रिड ने तक पढ़ा। किसका एक्सपेरिमेंट किया? मेंडल ने पी प्लांट का एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, और? और क्या था, उसने पी प्लांट लिए, उसने इसलिए पी प्लांट लिए क्योंकि वो उसके गार्डन में एक तो थे, और उनमें क्या था, वो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होती है, वो बाइसेक्सुअल प्लांट है, और उनका उस प्लांट का जो है शॉर्ट लाइफ साइकिल है, इसलिए उसने वही प्लांट लिया। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आज आवाज नहीं स्टेज, आ वो मैंने रही है। आपको कल आई का एग्जाम स्टेज बाय स्टेज सिस्टमैटिकली ग्राफ है। मैम आप फिर से रिपीट कीजिए, आपकी आवाज कट गई थी। तो आज हमें बेटा हमने कल पढ़ा, मैं रिपीट करूंगी बेटा, हमने कल पढ़ा एवोल्यूशन थ्रू स्टेजेस पढ़ा, हमने एवोल्यूशन बाय स्टेज पढ़ा। उसमें मैंने एग्जांपल्स दी, आई की दी थी, फेदर्स की दी थी, मैंने बोला था जो इंसेक्ट, ऑक्टोपस, वर्टेब्रेट्स, कैसे इनमें एवोल्यूशन चेंज आ गई स्टेप बाय स्टेप। पहले इंसेक्ट्स में थोड़े से कैरेक्टर्स आने लगे, फिर थोड़े से कैरेक्टर्स ऑक्टोपस में आने लगे, फिर वर्टेब्रेट्स में कैसे कैरेक्टर्स आने लगे। तो कैसे ये स्टेज बाय स्टेज एवोल्यूशन डेवलप हो गया, चेंज आने लगी। तो फिर मैंने फेदर्स का बोला, डायनासोर्स में भी फेदर्स थे प्रेजेंट, मगर तिम यूज कर फ्लाइंग पर्पस खतर कह, सो तिम यूज कर फॉर प्रोटेक्शन। क्लियर? तो एक तो ये मसला था, और दूसरा मसला फिर क्या हो गया, फिर कैसे ये फ्लाइंग पर्पस के लिए बर्ड्स में आ गए ये फेदर्स, चेंज आने लगी। चेंज क्या आने लगी, डायनासोर्स ने मतलब वेट लूज किया अपना, कंटिन्यूसली कोई वेट गो लूज, फाइनली फिर बर्ड्स में दिखाइए फेदर्स, जबकि इनका ओरिजिन बिल्कुल ये है, अलग अलग है, मगर हम इन फेदर्स की वजह से बोल सकते हैं कि इनका ओरिजिन हो सकता है सेम हो भी सकता है कि नहीं भी ये सेम हो इनका ओरिजिन। देखो इंसेक्ट्स, ऑक्टोपस और वर्टेब्रेट्स, यून बिल्कुल तो ओरिजिन सेम कहीं, मगर यहस एवोल्यूशन आई हज कित गई स्टेप बाय स्टेप, यही हमने पढ़ा। आज मैं आपको बोलूंगी कैबेज का, कैबेज ना आसान जो हम खाते हैं, वेजिटेबल्स की बात हम करेंगे। तो क्या होता है, वाइल्ड कैबेज पहले प्रेजेंट टॉपिक था। क्या है? हाँ, टॉपिक क्या है ये? एवोल्यूशन थ्रू स्टेजेस। तो इसमें कैबेज की बात हमने कल, इंसेक्ट्स की बात की, ऑक्टोपस की बात की, वर्टेब्रेट्स, डायनासोर्स, बर्ड्स। आज हम वेजिटेबल्स की बात करें। तम साथ वारिया किस्मच वेजिटेबल्स प्रेजेंट। वाइल्ड वेजिटेबल जिसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका ओलेरेसी, बस ब्रासिका, ये एक वाइल्ड वेजिटेबल है, वाइल्ड कैबेज है। जब इनको किसी और के साथ फ्यूज करते हैं तो कोई और, दैट मीन इसको आर्टिफिशियली सिलेक्शन करते हैं। फ्यूजन करना मीन्स आर्टिफिशियली हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ये करन कुलन पाइवंद, सुना है? हाँ हाँ। यस मैम। उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? अगर सो फॉर एग्जांपल ूंट कुल एप्पल का पेड़ होता है, अगर ना बनाऊं बदल का पेड़, फॉर एग्जांपल वो मैम हम कर उसमें मतलब आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वो तो पढ़ा है उसमें। जिसको हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ग्राफ्टिंग हाँ, ग्राफ्टिंग से। ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। तो वैसे ही इसका भी ये वाइल्ड कैबेज का भी मसला है। तो ये कैबेज का भी मसला है। अगर ऐसे आसना अनुमान से लीव्स वही आने चाहिए, टेस्ट स्ट्रक्चर, मतलब फॉर एग्जांपल दो बहुत सारे किस्म के कैबेजेस होते हैं, जैसे लेटरल बर्ड्स वाला होता है, वाइल्ड कैबेज होता है, टर्मिनल बर्ड्स वाला होता है, फ्लावरिंग वाला होता है। जैसे हमारे घर में जो हम खाते हैं वो फ्लावरिंग टाइप
کا ہوتا ہے, کالیفلاور ٹائپ ہوتا ہے, وہ کالیفلاور ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر ایسے یمن کیبیج نا بناؤ کالیفلاور, اچھا وائلڈ کیبیج کرن فیوز کت سۭتۍ کالیفلاور سۭتۍ. اتھ چھِ سمپل, آپ سمجھیے یتھ کٔنۍ أسۍ گرِ پایونٛد چھِنا کران, یہ چھُ سیم پروسیس تیُتھُے. اتھ چھِ آرٹیفیشل سلیکشن ونان یا گرافٹنگ بھی بولتے ہیں. جس پیڑ کو ہم جس کا یہ کریں گے نا, گرافٹنگ کریں گے نا جس چیز کی, تمیک رزلٹ نیرِ اسہِ بنہِ سُہ پھول اینڈ سو ہولی اینڈ سولی سُہ پلانٹ. فار ایگزامپل ہم ایپل کی آسہِ دچھِ کُل یا دٲن کُل آسہِ اَسہِ, أسۍ کرو ژوٗنٛٹھۍ کُلٕچ پایونٛد. ایک برانچ پہ ہم کرتے ہیں نا, وہ ایک برانچ پہ پایونٛد کرتے ہیں. اگر ژوٗنٛٹھ کُل چھُنا, اگر اتھ آسہِ دٲن کُلِچ آسہِ کرُن پایونٛد, گرافٹنگ آسہِ کرٕنۍ, أسۍ چھِ تمیُک اکھ برانچ نِوان, تتھ چھِ أسۍ کران دٲن کُلٕچ پایونٛد. تو وہ ہول پلانٹ کیا فروٹ دیتا ہے پھر, سُہ چھُ پتہٕ دٲن نہیں دِوان. جبکہ وہ بیسکلی سیب کا پیڑ ہوتا ہے, وہ سیب دینا چاہیے, مگر ایک برانچ کو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو فیوز کرتے ہیں. تتن چھِ أسۍ فیوجن کران, بریڈ کران اکہِ قسمُک, فیوز کران, سُہ ہول پلانٹ چھُ اسہِ سُے یہ فروٹ دِوان. کلیئر ہو گیا؟ تو اس کو یہ بھی ایک پروسیس ہے, یہ آرٹیفیشل سلیکشن کا پروسیس ہے, یہ بھی آپ کو پڑھنا ہے اس چیپٹر میں. مگر میون آزک ٹاپک چھُ ہیومن ایولیوشن, جو مین ٹاپک آپ کا ہے اس کا, ہیومن ایولیوشن. جو آپ پرسوں سے بول رہے تھے میم ہمارا اوریجن کس سے ہوا ہے, اس وہ ونان کہ نا. تو جو بہت ساری تھیریز ہیں, میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بولا, کینٛہہ چھِ اَسہِ وَنان کیٛازِکہِ یُس فٔسٹ آرگینِزم چھُ نا اوسمُت یتھ دُنیاہس منٛز, سُہ چھُ اوسمُت کُس, بیکٹیریا چھُ اوسمُت. سُہ کیٛاہ چھُ اوسمُت, سُہ بیکٹیریا. اس لیے مطلب کچھ سائنٹسٹ ایسا بولتے ہیں کہ سون اوریجن چھُ بیکٹیریا گوٚمُت. دیکھو کیا ہو گیا ہے بیسکلی جب ایٹمز ہوتے ہیں نا, یہ چھو تۄہہِ پاے, ایٹمز کمبائن ہوتے ہیں, مالیکولز بناتے ہیں, مالیکولز کمبائن ہوتے ہیں, یا تو ایلیمنٹ بناتے ہیں یا تو کمپاؤنڈ بناتے ہیں. سو چھپائے ایلیمنٹ کب بناتے ہیں, جب سیم ایٹمز ہوں گے, فیوز ہوں گے. ایلیمنٹ بناتے ہیں جب ڈفرنٹ ایٹمز فیوز ہوتے ہیں, کمبائن ہوتے ہیں, تم چھ بناؤ کمپاؤنڈ. تتن چھو تۄہہِ یہ چھُ کیمسٹری, تیوٗتاہ چھُنہٕ مےٚ تیوٗتاہ ڈیپ گژھُن کینٛہہ. سیم مینز O2 کی ایگزامپل, ایلیمنٹ بنائے گا CO2, کاربن اور آکسیجن جب ملائے گا, یہ کمپاؤنڈ بنائے گا. کیازکہ اتھ منٛز چھِ 2 ڈفرنٹ ایٹمز فیوز گژھان. پتہ ہے نا آپ کو, اتنا مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایٹمز کمبائن ہوتے ہیں, مالیکولز بناتے ہیں. انہوں نے بنایا ہے کیا چھُ گوٚمُت بیسکلی ہیومن کت کن چھُ ایوالو گوٚمُت, ایولیوشن کت کن چھِ گٔمٕژ. ایٹمز چھِ فیوز گٔمٕتۍ, مالیکولز چھِ کمبائن گٔمٕتۍ. کیا چھُ گوٚمُت, مالیکولز کے بعد امیبا آیا ہے. وہ آپ کو پتا ہے امیبا کیا ہے, میں چھُنہٕ تمیُک سٹرکچر تہِ آسان تۄہہِ. تو یونیسیلولر آرگن سنگل سیل سے بنے ہوتے ہیں. سیڈوپوڈیا اس میں ہوتا ہے, جب بھی اس کے نزدیک فوڈ آتا ہے, یہ چھُ پانہٕ الانگیٹ کران, سو اکھ ونگ اکھ لیگ ہش الانگیٹ کران, پتہٕ چھُ یہ کیچ کران. وہ آپ نے پڑھا ہوگا 8th کلاس میں, سیل میں آپ نے پڑھا ہوگا, وہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد امیبا میں کچھ ایولیوشن آنے لگا ہے, تو والواکس چھُ گوٚمُت. والواکسس منٛز چھِ ایولیوشن گوٚمُت, ہائیڈرا چھُ بنیومُت. یہ چھُو تۄہہِ یاد تھاوُن کَمہِ پتہٕ کیاہ سٹیپ چھُ گوٚمُت. ہائیڈرا کے بعد کچھ چینج آئی ہے, ایولیوشن آ گیا, تو فشز آنے لگی ہے. فشز میں ایولیوشن آنے لگا, یہ چھُنہٕ مگر گوٚمُت اکی ساتھ سٹیپ, یہ بہت سارے ایئرس کے بعد ہوا ہے. تو کیا ہو گیا ہے, یہ ہائیڈرا چھُ چینج گوٚمُت فشزن منٛز. فشز میں ایولیوشن آنے لگا ہے. ریپٹائلز میں, ریپٹائلز کے بعد کیا آنے لگا ہے, ڈائناسور. وہ میں نے آپ کو بولا ڈائناسور پرسوں. ڈائناسور کے بعد کچھ ایولیوشن آنے لگا ریٹ. آپ دیکھنا ڈائناسور اور ریٹ کی آلموسٹ سیم اسٹرکچر ہے. وۄنۍ چھُ اوسمُت ڈائناسور بگ, تو وہ بہت چھوٹا سا ہے ریٹ. پھر ریٹس میں چینج آتا ہے. پھر ایک اور اسپیشی آئی ہے اورنگٹن. اورنگٹن کچھ یہ ایک اور اسپیشی تھی, یہ میں نے خود نہیں دیکھی ہے, مطلب یہ کیسی تھی. پھر ان میں چینج آ گئی ہے
پتہ چمپینزی گوریلا آل دیٹ آ گیا ہے. گوریلا کے بعد چینج آ گئی مین, مین کے بعد وومین, وہ آپ کو پتا ہے سو چھو نہٕ تۄہہِ وننٕچ ضرورت کینٛہہ, مین کے بعد وومین. یِتھے کٔنی چھُ یہِ ایٹم, مالیکیوٗل, امیبا, والوکس, ہائیڈرا, فشز, reptiles, ڈائناسورس, ریٹ, اورنگیٹن, چمپینزیز, all that, گوریلا ووریلا اس میں آتا ہے, چمپینزی ہو یا گوریلا ان کا آلموسٹ سیم ہے. مگر میرے کہنے کا یہ مطلب تھا یہ ایولیوشن دوران چھنہ گمت کی پریویس یم چھ ٲسمٕتۍ میں آپ کو ایک چیز بولوں گی, ریپٹائلز آ گئے, فشز کے بعد ریپٹائل, فشز میں ایولیوشن آنے لگا. دیٹ مینس فشز کی سپیشی مت ختم ہو گئی ہے. بہ ما ون کہ بچس آمز میں آ گئی ہوں, وومین آ گئی ہے, دیٹ مینس گوریلا کی سپیشی ختم ہو گئی ہے. نہیں, ابھی بھی پریزنٹ ہے گوریلا چمپینزیز کی سپیشی پریزنٹ ہے. مگر یہ کت کن چھ گومت, یہ کینٛہہ کچھ گوریلاز چمپینزیز میں ماڈیفکیشن آئی کچھ میں, تو وہ چینج ہو گئی ہے سپیشی ہی. مگر کینٛہو چھُنہٕ ہیوٚکمُت ماڈیفکیشن کرت, تو اس میں کیا ہو گیا ہے, وہ ویسے کے ویسے ہی رہی ہے, پریزنٹ ہے اس ٹائم, پریزنٹ ہے. تمو چھُ کوٚرمُت اڈاپٹ, فار ایگزامپل تمو چھُ ہیوٚکمُت اڈاپٹ کر. دیکھو کچھ تھیریز ہمیں بولتی ہے بیکٹیریا کی بات میں بولوں گی, تم چھِ ونان آرجن چھُ ہیومنزُک گوٚمُت بیکٹیریا. دیٹ ڈزنٹ مین کہ بہ ون وۄنۍ یُس بیکٹیریا چھُ تم چھنہٕ یتھ دنیاہس منٛز پریزنٹ کہین, وہ پریزنٹ ہے نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں بیکٹیریا نہیں ہوتا ہے, اگر اس ڈسٹس سۭتۍ کران چھِ بیکٹیریا چھِنہٕ آسان سٲنِس اتھن منٛز, ہاتھ بازو وہ آل دیٹ پوری باڈی میں, ایون سر میں بھی ہم اگر یہ کرو نا واش, أسۍ چھِنہ ونان بیکٹیریا چھُ ڈیولپ, بیکٹیریا آسہِ اتھ منٛز یا ڈسٹ کے ساتھ ہم کرتے. دیٹ مینس بیکٹیریا جو ہے نا, کچھ بیکٹیریاز میں ایولیوشن چینج آنی ماڈیفکیشن ہو گئی ہے, تو ہم لوگ آ گئے. پتہ چھِ منٛزس ٲسۍ مےٚ واریاہ سپیشیز, مگر میں الٹیمیٹلی کیا سپیشی بن گئی, یہ چھِ کینٛہہ تھیریز ونان الٹیمیٹلی چھِ ہیومنز ڈیولپ گٔمٕتۍ. مگر کچھ بیکٹیریا ابھی بھی پریزنٹ ہے اس دنیا میں, تم چھِ ہیکان ایزیلی ہاٹ اسپرنگ میں بھی رہ پاتے, ڈیپ سی میں بھی رہتے, ہر کسی جگہ وہ رہ سکتے. دیٹ مینس تمو ہیوٚک اڈاپٹ کرت انوائرمنٹس مز, کینٛہہ چھِنہٕ ہیکان اڈاپٹ کرت, کینٛہہ بیکٹیریا تمن منٛز چھِ پتہٕ ماڈیفکیشن, جینزن منٛز ماڈیفکیشن, پتہٕ ویریشن کلیکٹ گژھان, پتہٕ چھِ نٔو سپیشی کانٛہہ یِوان. تو جو یہ مطلب نئی سپیشی آتی ہے مگر کچھ ان سپیشیز میں پریزنٹ ہوتی ہے, جیسے گوریلا تم چھِ ونہِ پریزنٹ, مگر کینٛہن گوریلن منٛز آئی ماڈیفکیشن, جین ماڈیفکیشن, تو وہ چینج ہو گئی. تو اس کو ہم کہتے ہیں پارلر ایولیوشن. کیا بولتے ہیں اس پروسیس کو, یہ ضروری نہیں آ رہی ہے آواز ممنوع آ تو رہی ہے مجھے. تو آیا سمجھ کیا ہو گیا ہے. دیٹ مینس پارلر ایولیوشن چھ اتھ ونان, یہ چھُنہٕ ضروری کہ جو ہم بول سکتے ہیں جو پریویس سپیشی تھی, ہم مت بول سکتے امیبا چھُ یی نہٕ یتھ دنیاہس منٛز, امیبا چھُ وُنہِ تہِ. آپ نے سنا بھی ہوگا, میں چھنہٕ پائی, دیکھا مت ہوگا, مطلب لائبریری میں آل دیٹ لیبورٹری میں مت دیکھا ہوگا. مگر یہ سپیشیز فشز تو پریزنٹ, ہم بولتے ہیں ہیومن سے ہم فشز آ گئی ہے, چھُنہ منٛزس ٲسمٕژ اکھ سپیشی اتھ فشز, پھر ریپٹائلز. تو ہم یہ مت بول سکتے فشز نہیں آتی, ہم جو کھاتے ہیں فشز, تیل کیا دلیل چھ کہ ہم فشزو چھُنہٕ ہیوٚکمُت مطلب اڈاپٹ کرت کینٛہہ, تمن چھِ پتہٕ ماڈیفکیشن آمٕژ. ماڈیفکیشن کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے, تو وہ نئی اسپیشی آ گئی, مگر جو پریویس ہے نا وہ بھی اس دنیا میں ہے. اس کو ہم بولتے ہیں پارلر ایولیوشن. کلیئر, جنہوں نے اڈاپٹ کیا انوائرمنٹ میں تم تہِ چھِ زندٕ, یمو نہٕ کوٚر تمن آئی ماڈیفکیشن تم تہِ چھِ پکان. تو اس کو ہم بولتے ہیں پارلر ایولیوشن. کلیئر ہو گیا. اس کے ساتھ آپ کا ٹاپک یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے, مگر ایک اور لاسٹ ٹاپک ہے ایولیوشن اینڈ پروگریس, وہ بھی ہم پڑھیں گے. وہ یہی ہے پروگریس, وہ کچھ نہیں ہے. پروگریس مینس ڈیولپمنٹ, کچھ نہیں. اس میں آپ کو اتنا ہے کہ
مطلب کہ جو یہ ضروری نہیں ہے کہ پریویس یم سپیشیز یمو پہ بدل کان سپیشیز آرجنیٹ گم ضروری نہیں ہے وہ سب کچھ ہے وہ آپ پڑھیے آپ دیکھیے خود ہمیں خود پڑھیں گے ہاں وہ پڑھیے آپ کو کچھ نہیں آپ دیکھیں گے خود بھی کہ یہ میں وہ نا آج تیشو پروگریس ایولیوشن بائی پروگریس ایولیوشن اینڈ پروگریس یہ بالکل ایکول نہیں ہوتے ہیں ایولیوشن اور پروگریس ایکول نہیں ہوتا ہے یہ پڑھو تھی یل نہ تھی انڈرسٹینڈ گژھِ پھر میں بولوں گی مگر یہ میں کل آپ سے سنوں گی یہ نہیں کہ ہم نے نہیں پڑھا کل میں آپ سے سنوں گی پورا ڈیٹیل میں پڑھنا اس کے ساتھ آپ کا ٹاپک کنکلوڈ یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے کوئی کنفیوژن کوئی ڈاؤٹ ہوگا بچس حاضر آپ صرف ایک کام کیجیے گا آپ عمریہ میم یا صبرین میم یا اعجاز سر سے بات کیجیے اچھا یہ کنفیوژن یھان میم مطلب ایکسٹرا ٹائم سپینڈ کرن مطلب زوم ایپ پہ زوم ایپ پہ ہی ہم ایکسٹرا میں آلویز حاضر ہوں آلویز ہیلپ کے لیے حاضر ہوں مگر پلیز اینڈ پلیز اب آپ کا یہ کنکلوڈ ہو گئے صرف ایک ٹاپک آپ کا پینڈنگ ہے کیمسٹری میں ایتھنال پراپرٹیز فزیکل تو کیمیکل پراپرٹیز سو پرنا بہ پگہ انشاءاللہ سو پینڈنگ رودمت یہ مجھے بالکل بھول گیا تھا تو ایک ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ میں کل کمپلیٹ کروں گی آپ کی لاسٹ ورکنگ سوری کل سنڈے ہے اگر تو سنڈے تہ نا مین ضرورت بچھس حاضر مگر تب جب آپ نے پرمیشن لائی ہوگی عمریہ میم سے صبرین میم سے اعجاز سے یہ ہم لوگ کو ایگزام میں ہم لوگ کو ٹیکسچوئل بھی کر رہے ہیں سارے اسپیس سبجیکٹس میں نا جو سائنس میں ہے بالکل کہ بالکل خالی ہم لوگ بیٹا کو سب ٹاپکس پڑھنے ہیں پھر انہیں میں نہیں سے آئے گا نہیں یہ تھی سب ٹاپکس ڈیپلی پڑھو نا چیپٹر انشاءاللہ آپ کا کلیئر ہو جائے گا اسی کے ساتھ ٹیکسٹ ایگزام مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں پتا ہے مگر یہ چشم پا کہ 25 کے آن ورڈس ہے آپ کے ایگزامس وہ نہیں مجھے پتا ہے فرسٹ ویک آف جولائی ہوگا کہ اینڈنگ وہ نہیں مجھے ایگزیکٹ پتا ہے کیونکہ ابھی مجھے خود نہیں پتا ہے مگر پلیز پلیز اینڈ پلیز بس ریکویسٹ کران تو کرو پور کنسنٹریٹ بک کن جب آپ بک کلیئرلی پڑھو گے نا دیکھو میں ایک چیز بولوں گی بوائز کلاسز نہیں دیتے ہیں ان کے پاس فون اویلیبل ہے میں چھن پا کیا ریزن چھو اب یہ تو پاسبل نہیں ہے ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں مطلب ہر کنس موبائل اویلیبل مطلب چھوٹے سے چھوٹا بچہ اگر 6th بچہ تہ نا تمس تہ فون آج ایسے پیرنٹس نہیں ہے کہ خاص طور پر بوائز کے پاس تو ہوگا تو وہ کلاسز نہیں دیتے ہیں تمن کت کنی سمجھ میں چھن تہ پائی کہ میں نے بک سے میں آپ کو بار بار بولتی ہوں بک کنسلٹ کیجیے یل تو بک لیسن پڑھو نا پور پراپرلی ڈیپلی پڑھو نا انشاءاللہ مجھے اتنا یقین ہے کہ آپ ایزیلی ٹیکسٹ کوشچنز کرو گے تو چھنو دونوے چیز کرنچ تیلس ضرورت کیا کیونکہ یہ کامن سینس ہے ٹیکسٹ کوشچنز کس سے نکلتے ہیں اوبویسلی چیپٹر سے ہی نکلتے میں وہ تو ہے لیکن پھر ٹیکسچوئل کوشچنز میں ہم لوگوں کو تھوڑی سی ماڈیفیکیشن کرنی ہوتی ہے نا وہ انسان خود بھی کر سکتا ہے لیکن جب ہم لوگ کلیئر گومت تو ماڈیفکیشن ٹیچر کیا ماڈیفائی کرے گا وہ تو آپ کو خود میں نے آپ کو ناٹشل میں اس ٹائم پڑھایا ایولیوشن تھرو اسٹیجز کل میں نے آئی کا پڑھایا میں نے کل آئی کا پڑھایا فیدرز کا پڑھایا ضروری نہیں ہے یہ زین فتنا بدل کی وہ آپ مت ٹو دا پوائنٹ وہاں پڑھائے گی یہ بھی آئے گا مطلب یہ ایگزامنر تک ہے ایگزام سوری پیپر جو فریم کرتا ہے یہ تمس تان سہ کت کن دی کیا دی مگر یل تو کلیئر کنسیپٹ آسنو نا کلیئر بیسک کنسیپٹس آسنو نا کلیئر مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کرو گے ہر کوئی کوشچن دیکھو یہ 30 مارکس کا مسئلہ ہے یہاں پہ پری گولڈنس میں فائنل ایگزام میں آپ کو 100 مارکس کا پیپر ہوگا نا چھنا 100 مارکس پیپر شاید تو آسان ہے نا تو اسی لیے آپ جت 80 مارکس 80 مارکس کا نہیں بیٹا 100 مارکس پریکٹیکل ہوتے ہیں ہاں وہ تو پتا ہے اوور آل ہوتا ہے نا لیکن 100 اوور آل چھنا سب پریکٹیکل ود پریکٹیکلز آل دیٹ ٹوٹل چھو گژھان یہ 100 میں بولتی ہوں آپ جب چیپٹر ڈیپلی پڑھیں گے یتن تو کنفیوژن آسن یتن تو کنفیوژن آسن بہ کرو تو سہ کلیئر مگر جب عمریہ میم کی آل دیٹ
परमिशन होगी मैं करूंगी. स्टिल इन दिनों क्लासेस चल रहे हैं, आप प्लीज आप पढ़िए. आप मत आप ध्यान रखिए कि मतलब ये चीज आप सिर्फ बुक्स की ओर ध्यान दिए. तो पढ़िए डीपली बुक्स, तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा. और देखो इस सरूर ज़हूर ने क्लासेस नहीं दी है. अजुक टॉपिक बिल्कुल बाउंस गोमुत. इतना मुझे पता है नायरीन अनम जहरा को ये इजीली क्लियर हुआ होगा. मैं पे नो तूता वन क्या ऑटोमेटिकली ये मैं प्रीवियस ये रिपीट करान फ्रॉम 2-3 वीक्स से यही एवोल्यूशन का प्रोसेस ये इजीली क्लियर को. ये ऑब्वियस है कि जरूर को बिल्कुल मतलब अमिस क्या चीज गमत मतलब इनको समझ ही नहीं आया होगा कुछ चीजें. इसलिए रेगुलर क्लासेस से अगर आप 10 बातें नहीं सीखोगे एटलीस्ट 2 ही बातें आप गेन करोगे. ओके, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम.